Lusot na sa ikatulong pagbasa sa Senado ang sugyot nga nagmando sa paghatag og cash gift alang ngadto sa mga Pilipino nga moabot sa edad nga 80 ug 90. Ilawom sa maong balaod, ang mga senior citizen nga moabot sa 80 makadawat og 10,000 pesos nga cash grant samtang sa maabot og 90 makadawat og 20,000 pesos, 100,000 pesos usab sa moabot og 100 years old. Usa lang silang Marcia ug Patricio ang nalipay human nga aprobado na kini sa ikatulong pagbasa. So kung abutan pa og 100, nagkamang na siguro ka. Wala na gid o. Ugot-ugot na gid ang tao anak ba. Sana unta maano sa atong president nga di lang 100 years old ang makaabis. Puro lang mga balaod, mga ang uban gani sa mga remote area, wa gani ID nga senior citizen. Oh, 'di ba? Kung senior citizen ka na, adyo kay ID nga gihawiran. Yung wa ba mo alalay, luoy lagi kayo. Ako uyon ko na, mas nindot na siya ma'am. Basta ilaha lang aksyonan dayon, tagaan ba asikasuhon. Lipay man na nato, pare nato nga kung sari atong ma-income. Sa press release nga gipagawa sa Senate of the Philippines, ang maong balaod nun, gipasiugdahan ni Senator Amy Marcos o gipaila ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Gitumbok ni Marcos ang life expectancy sa mga Filipino. 79 anyo sa lalaki, ugot 63 anyo sa babayi. Matod pa ni Pimentel, nga daghang mga Pilipino ang wala makaabot sa edad nga 100 ug dili na makatagamtam pa sa mga benepisyo ug mga pribilehiyo sa mga centenarian. Ang pagsakausab sa gasto sa panginabuhi ug pag-atiman sa panglawas, nakapalisod pag-ayo sa mga senior citizen nga maka-afford sa batakang panginahanglan. Nga maoy giuyunan ni Elizabeth Dangkalan, President sa City Federation of Senior Citizen Association of the Philippine CONFESCAP. Dire sa lokal, sa gunian, gina-fight na karon ang murag ginahisgutan na karon nga mga 85, matagaan sila. Ibahin ang sa kaupat ang 100 para ma-enjoy nila mintras buhi pa sila. Murag okay raman siguro pod kay para dili na sila gamay ra manggod ang makaabot. Denied manggod pag-abot ana sang mga edad ng 100 talagsa lang. Ay lisod no kayo oy. Daghan manggod bisyo. O murag ang kuan gani murag tinta na lang gani ang edad mamatay na. Oo, itaw. Murag talagsaaw na kayo na makuan, makaabot pag sa kagatos. Kahibaluan tumong sa maong balaod nun aron mahatagan og espesyal nga testimonya ang kulturang Pilipino. Iapod-apod sa tulo ka tranches ngadto sa octogenarian, non-agenarian ug centenarians ang mga naisgutan nga makatabang sa pagbayad sa ilang panginabuhi, tambal, healthcare ug uban pang panginahanglan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.